बंधुगण सबुबले आपण माने देखुथिबे बा अनुभव करुथिबे कि पूजापाठ करुथिबा व्यक्ति माने सबुबले दुखी रही थांती एवं आमर मन को प्रश्न आसी थाए कि सबुबले आमे पूजापाठ तो करि थाउ प्रभुंकर भक्ति रे लीन भी होई जाऊ हेले भी आमर दुख असुविधा समाप्त हुए नाही एवं एहार विपरीत रे जदि आमे देखिबा आमठारु अधिक सुखी से माने होई थांती जो माने पूजापाठ केबे भी करंती नाही धर्म कर्म मध्य केबे भी करंती नाही एवं आमे सबुबले पूजा पाठ धर्म कर्म करिबा परे भी मध्य आमे दुखी कौन पाई होई थाउ एही भली प्रश्न सबुबले धार्मिक व्यक्ति मानक मन को आसी थाए। तेबे बंधुगण संपूर्ण कथा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु काहेकि ना आमे आजिर एही भिडियो रे आपण माननकु एही सबु विषय रे जणाइबु जहा द्वारा आपणक मन रे थिबा सबु संदेह दूर होई जिवो ता सहित जो लोक पूजा पाठ रे विश्वास रखंती नाही सेमानक भी अनुरोध एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण आपण माननक पाई मध्य अनेक सत्य वचन रही एही भिडियो रे सेथिलागी भिडियोटी को आपण माने भी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधुगण भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपण समस्त को गोटे अनुरोध कि आम भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय कर दियंतु एवं जदि आपण माने एपर्यंत भी आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले एबे ही सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि नियंतु। भागवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती हे मनुष्य तुमे माने कर्म करि चल फल रे चिंता तुमे मो ऊपरे छाड़ी दियो एवं मु ठीक समय रे तम द्वारा करा जाइथिबा कर्मर उचित फल प्रदान तम मानकु निश्चय करिबी। एबे प्रश्न एहा अटे कि सबुबले देखिबा को मिली थाए भल लोके भक्त लोके पुण्यवान करुथिबा लोके सबुबले दुख पाई थांती जेउठी कि पापी व्यक्ति माने सबुबले खुशी रे रही थांती सबुबले सुखी होई थांती बेले बेले एहा बुझी हुए नाही कि एमिति कौन पाई होई थाए कौन ईश्वरंकर विचारयर भूल निर्णय दे थांती एमिति काहींकी होईछि। बंधुगण एही सबु पछरे गोटे कारण लुचिकी अछि आज आमे आपनकु सेही कारणटे सुनाइबु जाहाकु सुनि सारिला परे आपण माने सबु कथा बुझी पारिबे तेणु ध्यान देई सबु कथा सुनंतु। जणे गुरुजींकर तांकर दुईटी संतान थिले दुई जण संतान उच्च शिक्षा ग्रहण करिथिले बुद्धिमान भी दुई जण थिले किंतु दुई जनक मध्यरु जनकर अभ्यास पूरापूरी भाबरे खराब होई जाइथिला। प्रथम संतानटी प्रतिदिन सत्संग करुथाए पूजा पाठ करुथाए जोठी भी नाम कीर्तन होउथाए सेठाकु जाई भगवानक भक्ति रे रहुथाए एवं अन्य संतानटी खराब अभ्यास रखिथिबा जोगु से सबुबले देहजीवीर घर को जाई थाए बेश्या सहित रहिबा ताकु भल लागि थाए जेतबळे से नाचुथिला ताकु देखिबा पाई लोकमानंकर भीड़ लागि जाउथिला। आपण माने भी बंधुगण देखिथिबे आजिकालिका समय रे आज भी गाँ रे सहर रे जेउठी भी हेउ भगवत पाला दासकाठिया किंबा सामाजिक नाटक किंबा पौराणिक नाटक एहा जदि कौनसी जगार हेउथिबो तो ताकू देखिबा पाई सेठारे बहुत परिमाण रे कम भीड़ लगी थाए बहुत कम लोक एही सबु को देखिबा पाई आसी थांती किंतु जदि आगुरु ही जना पड़ी जाए कि कौनसी जगार लेडीज स्टेज को आसीची बा कौनसी जगार कौनसी झियो को डका हिची नाच करिबा पाई तो सेठारे सबुठारु अधिका लोकंकर भीड़ लगी थाए बहुत गंभीरतार सह बुझंतु बंधुगण एही जेउ आखि आपणकर शरीर आपणकर धीरे धीरे नष्ट हेबाकु जाउछि हेले भी मध्य आपणकर आखि देखिबार इच्छा पूर्ण हेउ नाही आज भी मजुरा देखिबाकु मन हेउछि आज भी झियो मानकर नाच देखिबाकु मन बळुछि आज भी सुंदरता प्रति आकर्षित हेउछंती आपण। बंधुगण गोटे कथा सुनाउछु आपणको दिने जणे सुंदर स्त्री लोकटी जाउथिला रास्ता रे केही जणे देखिकी ताकू कमेंट पास करी कहिला वाह केते सुंदर होईची तो तापरे जणे भक्त सेठारे थिला से एहाको सुनी के कहिला अरे पागल तुमे एही सुंदरतार पछरे पड़ीछ
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତୁମେ ତ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବି ନାହଁ। ଯେଉଁଦିନ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁନିଆ ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ମିଳିବା ବହୁତ ଡେରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମିଳିବ ସେବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିନେ ସେହି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଯାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯାଇଥାଏ ବେଶ୍ୟାର ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଟି ବେଶ୍ୟାର ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସୁନାର ଭରିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପର୍ସ ତାକୁ ମିଳିଲା। ସୁନାର ପର୍ସ ମିଳିଲା ପରେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟେ ତା ପାଦରେ ଏପଟେ ପଶିକି ସେପଟରେ ବାହାରିଗଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କେମିତି? ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଲୁହା କଣ୍ଟା ପାଦରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବେଶ୍ୟାର ମଜୁରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ସୁନାର ପର୍ସ ମିଳିଗଲା। ଏ କେମିତିକା ନ୍ୟାୟ ଅଟେ? ସେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଶିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଦରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଭଗବାନ କାହିଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ? ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ କି କାଲି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଥାଏ କାଲି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ କି ଯାହାକୁ ସୁନା ମିଳିଲା ତାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନା, ଗହଣା, ହୀରା, ମୋତି ଭରା ପେଡ଼ି ମିଳିବାର ଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ତାକୁ ରାଜା ହେବାର ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶ୍ୟାର ସାଙ୍ଗ କରିବା କାରଣରୁ, ସମୟର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କାରଣରୁ ତାର ପୁଣ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଜା ହେବାର ଥିଲା, କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁକର୍ମ କରି ସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ସେ ଆଜିକା ସମୟରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପର୍ସରେ ଥିବା ସୁନାରେ ହିଁ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଜି ତୁମ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହୁଥିଲ, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲ, ଧର୍ମ କର୍ମରେ ରହୁଥିଲ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବି ରହୁଥିଲ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତମର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଏକ ଲୁହାର କଣ୍ଟାର କଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଥାଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କରି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ କି ସେ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ତ କଥାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ସହ କେବେ ବି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଉ କି ହେଇଯିବ, କି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟପଟ ମିଳିବ, କି ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ କି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେଦିନ କିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ପୁରା ମନ ଦେଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଓ କେବଳ ଏହା ବି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ପୁଣ୍ୟ କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ କଥା ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ରହିଲୁ ଏବେ ଆମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।